जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as a rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste. This is Shritika Vahal, your host for today's program. Before we start, we'd like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo. This includes national songs, news from Nepal and Nepali living around the world, community activities, entertainment, and much more. Bibit Sangalo will be followed by a legal discussion. And now we would like to begin today's episode of Sagarmatha Television with Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. गोलार्धमा धर्को तानी मध्य रेखा खिचे पनि पृथ्वी सधैँ गोलो छ नि भइगयो जहाँ बसे पनि मनै खुसी राख्नलाई के को बार कोर्नु पर्यो भाग्य आफू साथै हिँड्छ विदेशतिरै पसे पनि सभ्यता र संस्कृति त्यो विदेशीले सोद्धाखेरि खिचा तानी मनले देख्छ मुखले राम्रो बोले पनि कसो गरी भनौँ देशमा बन्दै बन्द कानुन छैन त्राई मान्छ देशैभरि जति सुकै खोके पनि गोलार्धमा धर्को तानी मध्य रेखा खिचे पनि पृथ्वी सधैँ गोलो छ नि भइगयो जहाँ बसे पनि पृथ्वी सधैँ गोलो छ नि भइगयो जहाँ बसे पनि सेन्टली भर्जिनिया निवासी सुभद्रा बराल पराजुलीद्वारा लिखित यो कटु सत्य शीर्षक कविताका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज जनवरी 26 तारिक ईस्वी सम्वत 2014 तदनुसार विक्रम सम्वत 2070 साल माघ 9 गते आइतबार दशमी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त दर्शकवृन्द, अब आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लागौँ सदा झैँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई
लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी खोला नाला झरनाको मिठो सुसेली आइरहन्छ यो मनमा झलझली आइरहन्छ यो मनमा झलझली मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो सगरमाथा शिर बनी यहाँ उभिएको छ करोडौँ मुटुमा छ तिमी सजिएको छ सगरमाथा शिर बनी यहाँ उभिएको छ करोडौँ मुटुमा छ तिमी सजिएको छ वीर महात्मा जन्मिएको देश मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मलाई प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो प्यारो तिमीलाई म भुल्न सक्दिनँ जहाँ जाउँ तिम्रो याद आइरहन्छ। यो थियो मङ्गोलियन हार्ट्सका राजु लामाबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा ओल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे यानी कि यो कार्यक्रमको लगत्तैपछि यही एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु।
आदरणीय दर्शकबिन, त आउनुहोस् अब एकैछिन लागौँ सामुदायिक कार्यक्रमहरूतर्फ, जसमा हामी राख्दैछौँ गत शुक्रबार भिजन फर नेपाल फाउन्डेसनले नेपालमा अब बन्ने संविधानमा कस्तो किसिमको सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने बारेमा सुझावहरू सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। त अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत शुक्रबार जनवरी 17 तारिकका दिन भिजन फर नेपाल फाउन्डेसनले हलिडे इन स्प्रिङफिल्ड भर्जिनियामा नेपालमा सङ्घीयताको बारेमा जनतासँग अभिमत लिने उद्देश्यले एक फन्डरेजिङ ब्याङ्केट कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो समारोहमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा। कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा अमेरिकी संसदमा नेपाली ककसका को-चेयर कङ्ग्रेसम्यान ज्यारेड पोलिस, नेपाली ककसका सदस्य कङ्ग्रेसम्यान जेरल कोलोनीका आउटरिच डिरेक्टर माइक कोलिन्स तथा नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख ऋषिराम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा नेपालको समसामयिक राजनैतिक विषयमा चासो राख्नुहुने विभिन्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। My name is Diva Shrestha, and I, on behalf of the entire Vision for Nepal Foundation community, welcome you to an evening of conversation, information, collaboration, and of course, some good food and alcohol. दिवा श्रेष्ठद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा भिजन फर नेपालका अरुण भट्टराईले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। As we are to grace this occasion, allow me to welcome each and every one of you at this hour on Good Friday evening. I, on behalf of Vision for Nepal Foundation, would like to sincerely acknowledge your time and commitment to be here with us this evening. We are profoundly appreciative of all of your presence here. सो अवसरमा नेपाल ककसका को-चेयर कङ्ग्रेसम्यान जेरल पोलिसले आफू नेपाल र नेपालीको विषयहरूप्रति सधैँ संवेदनशील रहने बताउनुहुँदै आगामी दिनहरूमा आफूले सक्ने सहयोग गरिरहने बताउनुभयो। It's exactly the kind of work that you're supporting here today that will help Nepal thrive. It needs a stable political base, which we hope will proceed. It also needs a stable economic base, which will come from education and come from the kinds of experiences that Envision helps to reach the corners of Nepal. I represent a district in Colorado that some say resembles Nepal. It has the Rocky Mountains in it. Many of you have been there. And we have many Nepalese Americans who live in our district, perhaps in part because it feels a little bit like home. And we are very happy to be home to so many Nepalese Americans. We also, like our country as a whole, and my district in particular, have a lot of commerce with Nepal. A lot of people that are very avid hikers and adventurous travelers who go to Nepal and visit, and we engage in significant cultural exchange with Nepal. So while of course we will miss the services of the ambassador and his wife, we look forward to building upon this relationship. On behalf of the U.S. Nepal Caucus in Congress, which I co-chair, it's a bipartisan caucus. Some of you here at times, Democrats and Republicans don't agree on everything. You might have heard that in the newspaper. But yet, on the issue of U.S.-Nepal relations, we have a bipartisan caucus of over 30 members that are committed to strengthening the U.S.-Nepal relationship, committed to our alliance of the people of Nepal and the people of our country, of the government of Nepal and the government of our country, because it is strategic for both countries. It is of great economic benefit for both countries. It is of great cultural benefit to both countries, and we have a lot to learn from one another. But I particularly salute the work that Envision and many other terrific nonprofits are doing to help elevate the people of Nepal, to lead the way to a bright future for Nepal and for the entire region. कार्यक्रममा कङ्ग्रेसम्यान जेरल कोलोनीका आउटरिच डिरेक्टर मार्क कोलिन्सले कङ्ग्रेसम्यान कोलोनीको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। Dear friends, on behalf of Virginia's 11th Congressional District and as a member of the Nepal Caucus in Congress,
I am pleased to welcome you to the 2014 Vision for Nepal banquet. I strongly support the mission of the Vision for Nepal Foundation to help people hear themselves. The timing of this year's event is particularly appropriate, coming just a few weeks after the historic elections and for the new Constituent Assembly, and just a few days before the Assembly's first meeting. This ambitious international survey being launched by VFON is integral to the process of allowing the people of Nepal to realize true self-determination. Nepal is a very diverse country, and the voices of all stakeholders must be heard in order to achieve political stability that we hope a new constitution will bring. कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले उक्त कार्यक्रमको सराहना गर्दै यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै आयोजकहरूलाई सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। Although before coming here as an ambassador, I was associated with the Constitutional Assembly in one of the subcommittees. A number of people, they have done some surveys in Nepal, including the team of the Constitutional Assembly members. They have gone to their respective villages, they have done the surveys, but what I found out is that they were not tabulated, they were not analyzed. So what they did is, they gave us big files to read on, basically, in the committee. So that was not very efficient and not very effective also. But in the meantime, I think there are, after the Constitutional Assembly members did the survey, in the last Constitutional Assembly, before writing the Constitution, I think over the last 4 or 5 years, probably there has been some snap surveys, short surveys that has been done, and we have seen that in some of the newspapers. I don't know the validity of those things, because in my previous incarnation, I was also partly statistician, and it needs skill, and you have to convince the people how to do the survey, because otherwise, UNDP people, I think I have somebody here who came from UNDP. When UNDP people and UNESCO people come to the government of Nepal, and we always ask the question, what is your sample size, what is your survey methodology, this and that. And when we are not convinced, we'll say that you have to write that it has certain limitations. You cannot say that this is for the whole country. So in that context, I guess, it is very important in the sense that probably we need to do a very good survey. We need to have the public opinion in the perspective of the new constitution, especially on the restructuring of Nepal. There are other issues, there are other burning issues too, but most of them, my feeling is that most of them have been addressed in the draft constitution. Hopefully the new Constitutional Assembly, they will take up and start from what has been already done. But this part, the restructuring of Nepal, is always very sensitive. It's not only political. I think it has something to do with diversity. It has something to do with regionalism. It has something to do with let's say, the district headquarters or the regional headquarters. So I think there are so many things involved, and it is highly sensitive. So I think what we need to do is, definitely this is very important, but we also need to give enough attention to our survey methodology and how we can make an impact in the constitution. And there are several issues and several parameters and several variables that has to be taken into consideration in the poll. But definitely it has to be scientific and good survey. So that's my suggestion, and then good luck to you. But again, I would like to emphasize that people staying here, you are so conscious about Nepal, and that's a very good thing. And then how to connect with the local partners, that's also very essential, because you are staying here, but most of the things have to be done in Nepal. So that's also very important, and I'm sure, considering all these things, your survey will be useful, productive, and will have an impact to the next Constitutional Assembly. संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति कृष्ण शर्माले नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा
सङ्घीयता सम्बन्धी सङ्कलित अभिमत संविधान सभालाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। There are other surveys done in Nepal by various institutions. Now this survey is going to be different because we are not only surveying the people of Nepal who are inside the country, but we are also going to survey the people of Nepal who are residing across the world as workers, as students, and as the professionals. They are still the citizens of Nepal, and they will be active when they return with their knowledge, skills, and abilities. And we are going to include them as well in our survey. अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भिजन फर नेपाल फाउन्डेसनले नेपालको संघीयताका बारेमा सुझावहरू सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो ट्याक्सको समय हो। सबैले बिजनेस ट्याक्स मार्च 15 तथा इन्डिभिजुअल ट्याक्स अप्रिल 15 भित्र फाइल गरिसक्नुपर्छ। तसर्थ अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीका साथ सिपिए द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजाल। नमस्कार, म हरि शर्मा अक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। नमस्कार, म विराज रिजाल ट्याक्स राजा एकाउन्टिङ एसोसिएट्स एन्ड एसआरसिपिए फर्मको तर्फबाट। आज यहाँहरूलाई हामीले समसामयिक ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा हामी द्वय सिपिए यहाँहरूको अगाडि उपस्थित छौँ। कस्तो लाग्छ हरि दाइलाई? आज हामी हाम्रो कम्युनिटीको लागि जल्दा बल्दा विषयहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई प्रशस्त किसिमको इनपुट कम्युनिटीबाट आएको र फेरि तपाईहरुको लागि चाहिँ यो ट्याक्सको सिजन प्लस यो इन्फर्मेसनहरू अति नै महत्त्वपूर्ण होला भन्ने आशा लिएर यी विषयहरूमा चाहिँ आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। अब आजको विषय हामी समसामयिक विषयको कुरा गर्दा स्प्यामको कुरा लियौँ। यहाँ ट्याक्स पेयरहरूले हामीहरूसँग धेरै गुनासो पनि गर्नुभयो र त्यही टिप्पणीहरू पनि गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हरेक समयमा कसैले फोन गरेर होस् अथवा कसैले इमेल गरेर होस् उहाँलाई तर्सित बनाएको दुखित घटनाहरू सुनिएको छ। हजुरलाई पनि त्यस्तै लागेको होला? हजुर, तपाईले एकदम सही कुरो भन्नुभयो। न्युयोर्कदेखि पाल्नुभयो र यो भर्जिनियाको स्टेट अफ भर्जिनियामा आएर हाम्रा श्रोताहरूलाई चाहिँ नि यी जानकारी दिने जमर्को गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म सगरमाथा टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हो, यो बिल्कुल सही हो कि हाम्रा प्रशस्त हाम्रा नेपाली कम्युनिटीहरूमा आइआरएसबाट बोलेको भन्दै यस्तो किसिमको स्प्याम अथवा चाहिँ नि इम्प्रपर फोन आउने र धम्क्याउने प्लस चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि ट्याक्स र पेनाल्टी इन्ट्रेस्टहरू आइआरएसबाट चाहिँ नि फोन गरेको भन्ने किसिमको इमेलमा र चाहिँ फोनमा पनि यस्तो किसिमको गुनासोहरू र कम्प्लेन हाम्रो कम्युनिटीबाट आइरहेको छ। यस विषयमा यहाँहरूलाई सतर्क गराउन चाहन्छौँ हामी। र यस्तो किसिमको कुनै घटना भएको खण्डमा लोकल ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीमा कन्ट्याक्ट गर्न तथा आइआरएसमा कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ नि हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। हजुर, मैले अलिकति यसमा थपौँ। यहाँ चाहिँ त्यसरी फोनहरू आयो अथवा तपाईँहरूलाई इमेल आयो भने आत्तिनु पर्दैन। कसैले फोन गरिहाल्यो भने पनि आफूले हल्कासँग आफ्नो इन्फर्मेसन नदिकन उसको इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले लिएर जति सक्दो धेरै इन्फर्मेसन लिएर राख्ने। र एउटा कुरा विचार के गर्नु होला भने आइआरएसले कहिले पनि त्यसरी फोन गरेर धम्काउने काम गर्दैन। उनीहरूले गर्दाखेरि सर्टिफाइड मेल अथवा रेगुलर मेलबाट यहाँलाई जानकारी गराएको हुन्छ हैन त? हजुरले त्यस्तै? हजुर, मुख्य सबभन्दा मेरो अनुरोध के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी उनीहरूसँग सेयर नगर्नुहोला। यसरी टेलिफोनमा चाहिँ कसैले इन्क्वायरी बस चाहिँ नि तपाईँलाई विभिन्न किसिमको कुराहरू जस्तो हामी कहाँ हाम्रा साथीहरू आउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको गुनासो के थियो त भन्दा यसरी धम्क्याएर फोन गरेपछि मैले चाहिँ आफ्नो सोसल सेक्युरिटी, आफ्नो एड्रेस, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयर गरेँ भन्ने किसिमको कुरो गर्नुहुन्थ्यो। बिर्सेर पनि यदि आइआरएसबाट फोन आएको भएदेखि हुन त आइआरएसले कहिले पनि तपाईँलाई त्यसरी फोनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिने जमर्को गर्न मिल्दैन र गर्दैनन् पनि। त्यसकारणले यसरी कसरी गर्छ भनेदेखि आफ्नो पर्सनल कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ नि फोनबाट सेयर नगर्नु होला भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। हजुर, कुरा यही हो। यहाँहरूले यति ख्याल गर्नु होला, उसको इन्फर्मेसन जति सक्दो लिने, आफ्नो इन्फर्मेसन कुनै पनि नदिने।
हस् त म ट्याक्स राजा एसोसिएट्स एवं एसआरसिपिओको फर्मको तर्फबाट विराज रिजाल सिपिए धन्यवाद। आजको एपिसोडमा हामीले स्प्यामको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। यस्तै विविध किसिमको चाहिँ जानकारीहरू लिएर हामी सगरमाथा टेलिभिजनको अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत हुने चाहिँ जमर्को लिने नै छौँ। यति भन्दै म हरि शर्मा सिपिए अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट धन्यवाद। यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका काठमाडौँ प्रतिनिधि अनुज खड्काबाट प्राप्त एउटा नेपाली गीत। त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल धार्मिक जानकारीका साथ। भगवान पशुपतिका वरिपरि रहनुभएको 64 ज्योतिर्लिङ्गमध्ये 32औं ज्योतिर्लिङ्गमा पर्ने वज्रका योगेश्वर महालिङ्गको विषयमा आज हामी केही चर्चा गरौँ।
यो प्रसिद्ध साँखुको वज्रयोगिनीकै रूपमा रहेको अर्धनर्धनारीश्वरको रूपमा रहेको योगेश्वर छ, जसलाई हामी वज्रयोगिनी भनेर मान्दछौँ। त उनै वज्रयोगिनी नै वास्तवमा योगेश्वर पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो स्वरूप अर्धनरनारीको स्वरूपमा देखिन्छ। यहाँको तीर्थ योग गङ्गा हो। योग गङ्गामा विधिवत स्नान गरेर यदि कसैले योगेश्वर भगवान शिवको दर्शन गर्दछ भने ऊ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। यहाँ बसेर जप गर्नाले अथवा मन्त्र जप गर्नाले तुरुन्तै सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यति मात्र होइन, योगिनीको कृपा प्रसादी उमा महेश्वरको यहाँ एकैचोटि उमा महेश्वर अर्थात् भगवान शिवजी र पार्वतीलाई खुसी गराउन सकिन्छ भने, किनभने यो एकै रूपमा नै अर्धनारीश्वरको एकातर्फ देब्रेपट्टि योगिनी पार्वतीको स्वरूप देखिन्छ भनेदेखि दाहिनेपट्टि योगेश्वर भगवान शिवको दर्शन पाइन्छ। राम्रोसँग विचार गरेर त्यहाँ दर्शन गर्न गयो भने अहिले पनि प्रसिद्ध देखिन्छ। त्यो यस्तो स्वरूप भएको हुनाले योगेश्वरको दर्शन गर्दा एकैचोटि शिव पार्वती अर्थात् उमा महेश्वरकै दर्शन हुन जान्छ र उहाँहरूबाट कृपा प्रसाद दुवैको एकैचोटि पाइन्छ। यसैले यस शिवलिङ्ग भाष्यमा के भनेको छ भने शिवशक्त्यात्मिकां देवीं स्वयं भवां शिवेन च सप्तब्रह्मा भवन्ते वै सम्पूज्य चालवान् भवां नराम भवान् नरान् भनिएको छ। यी चाहिँ यो शिवशक्तात्मिका देवी हुन्। यसैले यहाँको पूजा गर्नाले शिव शिवा भवानीको समेत पूजा हुन जान्छ। र अघि ब्रह्माजीले आएर नै शिवजीको चाहिँ नि पूजा आजा गर्नुभएको थियो, किनभने योगद्वारा नै भगवान शिवको विष्णुले ब्रह्माजीले योगद्वारा पूजा गरेको र योगद्वारा आराधना गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो शिवलिङ्गको नाम योगेश्वर रहन गएको हो। अर्को कुरो, यदि योगाभ्यास गर्न चाहने व्यक्तिहरू छन् भने, योग सिद्धि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरू छन् भने तिनले पनि यहाँ गएर नै शिव अर्थात् वज्रयोगिनीको स्वरूपमा रहेको र शिव भवानी शिवसहितको चाहिँ जनले आराधना गर्छ, त्यसले योग सिद्धि पनि छिटै नै प्राप्त गर्न सक्दछ। त अघि यस गुफामा बसेर सप्तऋषिहरूले पनि पूजा गरेका थिए र सप्तऋषिहरूले पनि सिद्धि प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि यो शिवलिङ्गको नाम योगेश्वर योगेश्वर भनेर रहेको छ। यहाँ नेमुनिले विरूपाक्षलाई लगेर दर्शन गराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि विरूपाक्ष जस्तो पापी पनि योग सिद्धि अर्थात् हृदयमा नै ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्ने समर्थवान भएको कुराहरू वर्णन भएको पाइन्छ। यस कारणले जीवनमा एकचोटि हाम्रो काठमाडौँबाट नजिकै भएको वज्रयोगिनी भनेर जसलाई हामीले मानेका छौँ, बुझेको खण्डमा योगेश्वर र योगेश्वरी उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल गर्न समर्थ हुनेछौँ। अस्तु। ओम नमः शिवाय, शान्ताय निश्चिन्ताय शश्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मता। Namaste, I'm Visa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनको अनुरोध। तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनले सदाझैँ यो वर्ष पनि यही शनिबार फेब्रुअरी 1 तारिक विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो वर्षको सोनाम लोसार 2850 बेस्ट वेस्टर्न होटल मनासस भर्जिनियामा भव्यताका साथ मनाउने कार्यक्रम भएको हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। दर्शक वृन्द नमस्कार। म कृष्ण प्रसाद खनाल, काठमाडौँ कोटेश्वर निवासी पण्डित कृष्ण प्रसाद खनाल हुँ र अहिले यहीँ अमेरिकामा भर्जिनियामा बसेको छु। यहाँहरूलाई धर्मशास्त्र सम्बन्धी अर्थात्
हिन्दू धर्ममा रहेका कर्मकाण्डहरूका विषयमा कुनै पूजापाठ आदि इत्यादि व्रतबन्ध विवाह आदि देखेर जति पनि गर्नुपर्ने नर्ने इत्यादिका कर्मकाण्डको विषयमा कुनै जानकारी लिने जिज्ञासा राख्नु परेको छ अथवा कर्मै गर्नु परेको छ भने तापनि यो स्क्रिनमा भएको नम्बरमा यहाँले सम्पर्क राख्नुभयो भने म यहाँहरूको सेवामा उपस्थित हुनेछु। नमस्कार। Sagarmatha Television. नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकबिन, अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टुरिज्म बोर्ड काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त नेपालका विभिन्न रमणीय दृश्यहरूका साथ म सञ्चालक राम खरेल आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating the Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. Sagarmatha Television. You are watching Sagarmatha Television. Now it is time for a legal discussion with Mr. Ali Azhar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to say today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today I have an interesting scenario for you. Let's say I come to the United States. I came from Nepal and I was happily married over there, and I had a wife and I had kids. And then I procured a tourist visa and I entered the United States. And then I liked this place and I really wanted to stay here. And in order to remain here, I married a US citizen and I obtained my residence through her. I removed my conditions on the residence, and now I intend to apply for my US citizenship so that I can eventually bring in my family from Nepal. So you're still married to your family in Nepal? Well, things are a little informal in Nepal. So while we are married, we are not really married. I may see them, but I can get documents that show that we are not really married. So if I file for my US citizenship, what are the consequences? What can happen because of what I've done? Well, there's a couple of consequences. Let's just backtrack even. When you filed for your green card, correct, you had to tell them that you were not in a bigamous marriage. Correct. Because you're filing based on your marriage to a U.S. citizen. Right. However, since you're already married and not divorced to your wife in Nepal... Well, I was divorced. I had a piece of paper that said I was divorced. But what's the reality? If you're still intending to be married and you're only marrying this person to obtain an immigration benefit, if you're not marrying them out of love, then that's called a sham marriage. Even if you didn't have a family in Nepal, even if you were single and moved over here, if the only reason you're marrying this American citizen is because you know it's going to give you a green card, then that's a sham marriage and U.S. immigration will revoke that. If you're applying for your citizenship, they'll still look back into that, and they're trying to test out to make sure that everything was okay when you guys got married. The idea is your intention when you married the U.S. citizen, because what also happens many times is in these sham marriage type of situations is the people get married, the idea is give this person a green card, right. But you know, halfway through they decide, you know, I really have feelings for this person, we're in love, we have kids. The problem is if at the time that you got married, the intention was not to get married in good faith, right, but only to procure an immigration benefit, then it taints the whole marriage, and immigration can still come in and revoke your green card. So let me make it a little more complicated. I know I did something wrong, but I went ahead and I filed my citizenship application anyways. Now they've caught me. What do I do?
The very first thing and most important thing to do is hire an attorney. Right. Don't answer any questions, because anything you say, you're trying to just make this quick and easy by trying to clarify it. All you're doing is sinking yourself. Get an attorney, consult with the attorney, be represented, so that you can make sure that all of your rights are protected. Can I withdraw my application if I think I'm going to get caught? You can withdraw, but the problem is you've already committed the fraud. Correct. So just you're already in because trouble. If I withdraw the application, will they still come after me? Will they still come after my green card? They could. Legally, they should. It may or may not happen. This is something you would want to discuss with your attorney, but legally under the law, then yes, everything's revocable. I see. The important thing, viewers, is that a lot of times smart people make stupid mistakes. And part of it is we have a lot of people out there that are not legal professionals or attorneys that are giving out advice. And just because we have a friend or a family member or an associate who may have committed similar acts in the past and who got away scot-free, we believe the same luck may apply. I give people the example, there are 5 cars going down the highway, and just because the cop pulls you over, or only you over, does not mean that that he's singled you out. I mean, at the end of the day, I guess what we're trying to say is your case is specific, so it's important that you seek counsel. These are acts that a lot of times can have very serious, often criminal consequences, and there's no reason to try to navigate if you find yourself unfortunately in such circumstances don't be without a lawyer. I know we don't have enough time on this segment to continue this, so Alfredo, I think we'll bid farewell for now. Well, I'd like to add one last thing real quick. And let's say that you apply for the citizenship, you get your citizenship. Right. So you're a U.S. citizen now, congratulations. That still doesn't mean anything because there was a case not too long ago where the person was a U.S. citizen, but she was in a sham marriage. The government came in, convicted her of some criminal charges, but also discovered, there's immigration fraud, and actually took away her citizenship. Right. So even after it's given to you, it can always be taken away. Correct. So Correct. the idea is do it right the first time so that we don't have to worry about any legal consequences. Anyways, I think that's about enough time for today. That's about enough time. So viewers, this is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this show. Now we'd like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. See you next week, and until then, I'm Shritika Dahal saying goodbye and namaste. चाहिए न जसलाई साँची राख्नु कसलाई चाहिए न जसलाई साँची राख्नु कसलाई मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया
रमाएरै लायौ तिमीले पराईको रिबन रमाएरै लायौ तिमीले पराईको रिबन उथल पुथल भयो हेर आज मेरो जीवन उथल पुथल भयो हेर आज मेरो जीवन वेदनामा भुल्छ पिरै पिर बटुल्छ वेदनामा भुल्छ पिरै पिर बटुल्छ मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया देखाउनु रहेछ आखिर घुमाउरो बाटो हो देखाउनु रहेछ आखिर घुमाउरो बाटो सम्झौतामा नाता जोडी आफैलाई फाटो सम्झौतामा नाता जोडी आफैलाई फाटो बलगरी भाचेको मरेर बाँचेको बलगरी भाचेको मरेर बाँचेको मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया आँधीले उडाओस् चटक्कै चुडाओस् आँधीले उडाओस् चटक्कै चुडाओस् मेरो मनको माया मनभित्रको छाया मेरो मनको माया मनभित्रको छाया चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई चाहिएन जसलाई साँची राख्नु कसलाई